ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمنون أحدكم حتى أكون أحب من والده ووالده والناس أجمعين. সবাই আমরা দুরূদ ইব্রাহিম করি। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. बेअश्क नबी जिसने दिया दर्स बुखारी, बेअश्क नबी जिसने दिया दर्स बुखारी, आता है बुखार उसको नो आती ही बुखारी, आता है बुखार उसको नो आती ही बुखारी. मैं दूर मजबूर सैयद आलम, मैं दूर मजबूर सैयद आलम, दीदार दिखा दे नहीं आवाज सुना दो, दीदार दिखा दे नहीं आवाज सुना दो. আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত শুকরিয়া ওই রব্বে কারিমের দরবারে যে রব্বে কাবা